اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم بس تہد استاد محمد اکبر لون ٹیچر یو پی ایس ملباغ زون ننگیٹ ٹاٹو بچو اس سبق پران ات ناو سنزر ات یو 5 سوال کرمت اس پکو برون پیج نمبر 33 پہ یعنی 43 پہ گوبرو اتھ سوال تھی تھو غور یہ 4 جماعت خاطر گوبرو تھو سہ کتاب کن نظر توجہ تھو کتاب کن بہ لکھ وچو سہ گوبرو سوال نمبر 3 کتم سوال 3 سوال 3 سوالس من ونان مثال وچھت بنٲوِو نٔوۍ لفظ شاباش گوبرو مثال چھِ أسۍ گۄڈٕ دِژمٕژ ییٚتہِ لیکھُن رنگ بیٚیہِ لیکھنس پُلس یورٕ کِنۍ دار وۄنۍ چھُ بناوُن اَسہِ اَکُے لفظ اَتھ وٕچھا گوبرو تھاو توجہ مےٚ کُن تُہۍ تھٲیِو توجہ وٕچھُس یہِ بنیٛاو بہٕ اَکُے لفظ رنگ دار کیٛاہ بنیٛاو رنگ دار شاباش بہٕ پرو أسۍ رنگ اوس اوٚتام الگ دار اوس الگ ییٚلہِ اَسہِ یہِ رلو یہِ بنیٛاو رنگ دار ٹھیٖک چھا گوبرو پتہٕ چھُ اَسہِ بہٕ تراوان اورے بہٕ لفظ کینٛہہ دپان چھُ لیکھِو سُہ بہٕ تُہۍ پانے تاہ بیٚیہِ ترٛوونس یورٕ کِنۍ دار تاہ تہٕ الگ دار تہِ چھُ الگ ییٚلہِ یہِ رلاوو أسۍ گوبرو یہِ کیٛاہ سا بنہِ یہِ بنہِ تاہ دار کیٛاہ سا بنہِ جانو تاہ دار توجہ چھا مےٚ کُن گوبرو یِتھے کٔنۍ چھُ اَسہِ دش شاباش دش پتہٕ چھُس پُلس دار ییٚلہِ یہِ رلاوو أسۍ یہِ کیٛاہ سا بنہِ یہ بنہِ دش دار دش کیا بنہِ دش دار شاباش پتہٕ چھُ گوبرو مزٕ پتہٕ چھُس دار الگ یہ چھُ الگ الگ پرُن مزٕ پُلس دار وۄنۍ رلاوو أسۍ یہِ بنیٛاو مزٕ دار کیا بنیٛاو یہِ بنیٛاو مزٕ دار ٹھیٖک چھا گوبرو پتہٕ چھُ بیاکھ لفظ أمۍ تھومُت دُنیا کیٛاہ چھُ لیوٚکھمُت دُنیا شاباش دُنیا یورٕ کٔنۍ لیوٚکھنس دار دُنیا چھُ الگ دار چھُ الگ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ رلاوو أسۍ یہِ کیٛاہ سا بنہِ گوبرو یہِ بنہِ دُنیا دار کیٛاہ بنہِ دُنیا دار ٹھیٖک چھا گوبرو یہِ اوس اَسہِ سوال نمبر 3 مثالہِ وٕچھِتھ بنٲیِو تُہۍ نٔوۍ لفظ شاباش گوبرو اَسہِ کوٚر یہِ سوال وۄنۍ چھُ بۄنہٕ کَنہِ اَسہِ بیاکھ سوال یتھ دِتھ یتھ سوالس منٛز چھُ ونان مثالہِ وٕچھِتھ لیکھِو وٲحد ناوتٮ۪ن جمع ناوٕتۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ اردوٗوس منٛز چھِ کران واحد جمع یِتھے کٔنۍ چھُ اَسہِ کٲشرِس منٛز وٲحد ناوٕتۍ تہٕ جمع ناوٕتۍ یپٲرۍ وٕچھِو یہِ چھُ گوبرو سوال نمبر 4 کۭتِم سوال چھُ یہِ 4 یہِ کیٛاہ چھُ ونان مثالہِ وٕچھِتھ اتھ تہِ چھِ ونان مثالہِ وٕچھِتھ لیکھِو مثالہِ وٕچھِتھ لیکھِو وٲحد گوٚو اکھ وٲحد ناوتٮ۪ن وٲحد ناوتٮ۪ن جمع ناوٕتۍ وٲحد ناوتٮ۪ن لیکھِو جمع ناوٕتۍ گوٚو تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن خیال ییٚتہِ چھِ أمۍ اورے ہٲمٕژ مثال کیٛاہ چھِ ہٲمٕژ شاباش قلم تہِ ہیوٚتُن بِہُن گوبرو بہٕ وٕچھ بیاکھ بدل ہیوٗ شاباش تھٲیِو تُہۍ مےٚ کُن توجہ مثال کیٛاہ سَنان چھِ کوٗر مثال کیٛاہ چھِ وٕچھُن اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے مثال چھِ اورے یِم دِژمٕژ کوٗر اتھ کیٛاہ آو یہِ گوٚو وٲحد ناوُت جمع کیٛاہ یِیَس کورِ شاباش کورِ مُٹ اتھ کیٛاہ یی مُٹ مۄچ کیٛاہ یِیَس مۄچ شاباش گوبرو یہ اورے ہومت دپان پتہ دِتۍ أمۍ بۄن کَنہِ لیکھِتھ بۄن کَنہِ دوٚپُن وۄنۍ وٕچھِو سُہ تُہۍ وٲحد
naw ten wahid naw tis your can goes jama nawid shabash which is a gobro lor kya su chi lor at kya yitel jama nawid lori shabash perkin jasim homut samjayimit chas na kur koiri il kur koiri ateli lor lori shabash pat kya chi bya gobro tur at kya yi gobro teli toiri kya yi is gobro toiri shabash mogli su gobro yiti pat kya su go dur doiri shabash pat kya su go gur goiri shabash ithai kanan pakav is brokun yat jayin yat nasan tikara is kam yat jay se likhit छुट क्या है लिखित छुट शाबाश गोबर छुट तेल क्या है सर तेल ये सच ठीक है छुट सच पद क्या है गोबर ब्याह लॉकुट क्या छु लॉकुट आज क्या ये तेल लॉक्च ठीक है शाबाश अट क्या यस आइच शाबाश गोबर पत क्या सो ब्याख सट सच शाबाश मकलिया से गोबर यहाँ या वा समझ योस गड रलावन लफ्ज अकुई लफ्ज बनावन अलग अलग दिस यह शुद्ध वाहिद जमा वनान वाहिद नाविद जमा नाविद अम पे गौरव ब्याख सवाल यथ मज वनान दपान सवाल वोल कि तुम करू सह कम अत मज वुचु सह तुम रलयुस डबन पतम सवाल गौरव मे कुन थो ख्याल पेज नंबर 43 पे डब कन जुमलन अड़न सलयु बे यानी अल्फस सत रलयु बे बनयु मुनासिब लफ्ज तो बनयु मानेदार जुमल यम जुमल लिखियो पन्ने कापी पे वुचु सह गौरव ये मज डबहन दिख तुम थो ख्याल यह डब ये मज दिख या डबस मज यह गो अलिफ साइड यह गोस बे साइड शाबाश अलिफस मज योर कन दिख रेत कोल योर कन अत वारिया लफ्ज दिख वल वुचुन अत मज कुस लफ्ज यस रेत कोल ओस गो वो कुछ जुड़ावा ओस रेत कोल ओस रेत कोल योर जुड़िया पन्ने सुद ओस रेत कोल ओस शुर क्या करान परान शुर परान शाबाश शुर परान शाबाश गोबर तुम समझ मे कत यम रलावन यानी मैच वनान अंग्रेजी पे वन मैच रलावन कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए गोबरो अम पे वनान आसमानस खोत क्या ना खोतस आसमानस खोत क्या ना आसमानस खोत ओबर क्या खोतस आसमानस खोत शाबाश क्या खोत गोबरो ओबर खोत शाबाश ये गोबरो कलमस मील कम पहम तुम थो तवज्जो किताब कुन बह वन तुम थो गौर ओकुन दपान आसमानस खोत ओबर सती लोगुन रूद
وار وچو گوبرو کتاب کن وچو پیج نمبر 44 پہ ستی لوگن رود دپان پتہ کورن در شابا مے کن سے گوبرو توجہ پتہ کورن در اچھا پتہ کیا ونان آفتاب دراو نون آفتاب دراو نون پتہ کیا ساری شری درائے ساری شری درائے جریوا گوبرو یہ اس یت مز کی لفظ دت ان کالم الف پہ کالم بیس ست رلاوین تو گوبرو یہ کرو تھی وہ پان بی ون بہ اک پھر یہ سوال ریت کول اوس شر پران آسمانس کھوت اوبر ستی لوگن رود آفتاب دراو نون ساری شر درائے ٹھیک ہے گوبرو یہ ات کن بیاکھ سوال نمبر 5 تو بہو خدائس حوال دیو اجازت کتاب گھس کھولن یاد گھس کرن بہو السلام علیکم.